Alright, good morning! May-ari ta di subong new members sa SRCC. Hello, boss. Sino ka gani? Si Ivan. Ivan. And your partner Mila. is? Si Mila. Mila. Mila unit is 112 scale na LC80. Right. Mga ga-follow ni sila sa Quago. So nabudol ko sila ko no. Mayo na siya nga pang budol kay to unleash your inner child namin kay magpartner gid sila mahilig sa RC. So may upcoming rig ni siya. So feature ta ni next time kung anong maabot nga rig for the new member SRCC. Tanda sa mag-drive. Wario, may gwapuhon to din nga geso from kitchen. Wow! Ari aton engineer. Oh, si Boss Ryan na oh. Agoy! Hi! Hi sa Quago. Hello, Quago. SRCC member. Founder. The founder. Our president. Ariarigo. Yan. Medyo late na to subong nag-start. 10:25 na in the morning. Nag-pack up ng mga stall tadi. Wara si Boss Ryan. No, nagbisita pa di ho. Head rush. Yeah. Timing ba? Alright. May plano naman sila guro nga event mo. Nang taon na kung ano na. Right, that's it for today guys. Introduce ko lang ang new member ta. New members. Alright. O ma-finish line na sa. Ma-finish line na sa. Okay. Nice. Medyo may trap na da. Swak good. Alright. Home run. Congratulations. Na-clear yung tracks ta. Good job. Alright. Bye. Bye. May plano na makamod eh. Okay. See you on the next one. Quago out.